मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। मुझे को पावा हसीना महिलाদের तरफ থেকে 1000 টাকা। मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हो, बुलाया गया हो कि मेहमान बना कर सताया गया हो, कि मेहमान बना कर सताया गया हो। मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। माशाअल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालात। বটতলি থেকে সামিদুর ভাই আমার 1000 টাকা এইভাবে চুপি চুপি পয়সাগুলো দিয়ে পাঠান। আর ছন্দ শুনেন, কবি বলছে, খোদা জানে कैसी है ये मेजबानी, 72 पियासों का है बंद पानी। खुदा जान कैसी है ये मेजबानी, 72 पियासों का है बंद पानी। मुकद्दर में है हौज कौसर का पीना, मुकद्दर में है हौज कौसर का पीना। मैं प्यासा नहीं हूँ, पिलाया गया हो। मैं प्यासा नहीं हूँ, पिलाया गया हो। আমার মা বোনেরা হয়তো একটু বুঝতে পারবে না, যার জন্য মা বোনদের জন্য একটা বাংলাতে ছন্দ এটাই বলছি। কবি বলছেন, হে কুফাবাসী আমায় মুসাফির ভাবিও না, আমি এমনিতে আসেনি, দাওয়াতে এসেছি। হে কুফাবাসী আমায় মুসাফির ভাবো না, আমি এমনিতে আসেনি, দাওয়াতে এসেছি। ভাইজান, লম্বা গজল বললে সময় লাগবে, হাজরাতের ওয়াজ শুনতে হবে আমাদেরকে, যার জন্য রাকেশ মাশাআল্লাহ, নারায়ে তাকবীর।